सावित्री व्रत सावित्री व्रत केउ माने करिवे केउ माने करिवेनी। सावित्री व्रत दिन आपण माने केउ रंगर चूड़ी बा वस्त्र पिंधिबे। सावित्री व्रत दिन कौन सब एमती किसी जिनस अच्छी जो जिनस गुड़िक बाप घर जमा आणवेनि बा बापा पैसा किणवेनि। सावित्री व्रत दिन आपण माने केउ सब नियमर पालन करने निहाती आवश्यक। सेहीपरि जानिबा जे सावित्री व्रत दिन आपण माने एमती कौन जिनस अच्छी जदि आपण माने गाई को खाइबा को दियंती ताहले आपनकर धनर समस्या रहिबनी। माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा कल्याण प्राप्ति हेब। सेहीपरि आहुरी सावित्री व्रत दिन एमती बहुत गुड़े छोट मोट कथा अच्छी। संपूर्ण वीडियो देखंतु ये समस्त विषय आपण माने जानि परिबे। नमस्कार, मो मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। तबे प्रथम रे आसंतु जानिबा सावित्री व्रत दिन आमे कौ रंगर साड़ी पिंधिबा, कौ रंगर चूड़ी पिंधिबा। सबुठारु शुभ होछि आज्ञा लाल रंग। लाल रंगर साड़ी, विशेष करी लाल रंगर चूड़ी, शंखा सिंदूर ले लाल रंगर ही सुंदर लगे। आउ लाल रंगर वस्त्र मध्य बहुत सुंदर माने ता सहित लाल रंगर वस्त्र मध्य बहुत शुभकर, खास करके सावित्री व्रत दिन जदि आपण माने पिंधन्ते तबे जानिले जे सबुठु शुभ हबो जदि आमे लाल रंगर वस्त्र पिंधिबा। एमती तो सिंदूर लाल रंगर, आपणकर चूड़ी भी तेणु लाल रंगर पिंधन्तु जहाँकि आपणको पई बहुत शुभ हबो। सेपर जानन्तु जे सबु हमर माँ माने सधवा नारी माने आपण माने तळे व्रत परे पूजा परे तळे सुंदर पूजा करिके आनिबे स्वामी को हाथरु आपण माने सिंदूर लगान्तु, चूड़ी लगान्तु। एमती करबा द्वारा देखंतु स्वामी स्त्री भितर मधुरता बढ़ी थाए, बॉन्डिंग बढ़ी थाए एवं विशेष करी माँ लक्ष्मीकर कृपा मध्य मिली थाए बोली जहाँकि हमर विश्वास रही। तेणु आपण मैंने निश्चिंत भाव में एपरी करेंगे। सेहीपरि गोटे बढ़िया कथा जानतु, जदि जो सावित्री व्रत दिन जेहेतु अमावास्या ए दिन जदि कौन आमर भौणीकर कौन झीर प्रथम रजस्वला हुए से प्रथम तांकर रज दर्शन हुए माने जदि फास्ट पीरियड स्टार्ट हुए तांकर ताहले कोठी ना कोठी मान्यता अनुसार एक अशुभ बोली धरती। एपरि स्थले कौन प्रतिकार करा जाई पारिबो? गोटे दान कहूँ आपण मैंने तेरे गोटे मु दान कहूँ प्रतिकार हिसाब से आपण मैंने करेंगे। कौन करेंगे ना खाली सावित्री व्रत दिन नुह, जेहेतु अमावास्या तेणु कौन भी अमावास्या दिन जदि कौन आमर झीर भौणीर जदि प्रथम पीरियड स्टार्ट हुए ताहले आपण मैंने कौन करेंगे ना गोटे कंसा पात्र रे, नुआ कंसा पात्र रे से घीओ फुल करदे करिकी कौन सी मंदिर रे कौन सी पूजकों को दान कर दिंतु, नचेत आपणकर ग्राम रे थिबा कौन सी ब्राह्मण को आपण माने दान करि पारिबे। साधु संत को भी आपण माने दान करि पारिबे, किछि असुविधा नहीं। तबे ए उपायटी निहाती भाव में करिबा। तबे मु प्रथमरु कहिली जे केउ माने व्रत करिवे नाही, को माने करिवे। देखंतु समस्त सधवा नारी माने, समस्त सीमंतिनी नारी माने ए व्रत को करि पारिबे, किछि असुविधा नहीं। तबे मु एपरी कहीं कहली केउ माने करिवे केउ माने करिवेनी। देखंतु मु बहुत देखिछि मंदिर को आसंती पूजा करिया पे आसंती, बहुत जन को मन रे मते लागे जेमती तांको मन रे सेमती किछि विश्वास नाही, भक्ति नाही, गोटे सोसाइटी को देखै हेबा पई करूछंती। मु कहिबा को चाहिबी जे जो मान को मन रे भक्ति नाही, खाली देखै हेबा को ए पूजा करूछंती, से माने न करिबा उचित। व्रत आपण माने करंतु भक्तिर सहित निष्ठार सहित करंतु, काहेकि ना एहा कले जहाँ भी यार पुण्य बल अच्छे मन रखु। प्रत्येक पूजार गोटे पुण्य फल अच्छी, जेहेतु आप भल कम कर तार भल फल निहाती भाव में मिल, जेहेतु यह आप निज परिवार आउ क्या करूना, तेणु निज परिवार करुँच, निज स्वामी को उद्देश्य करुँच। आपणकर स्वामी जदि दीर्घायु हेबे ताहले आपणकर ही मंगल हम। तेणु एक भक्ति निष्ठार सहित करूँ, लोक देखाणी भाव में करतुनि, कले किसी फायदा नहीं। कहीं यार फल सेमती तो आपको देखी जमी आम एकाउंट को बालांस आसे, पैसा आसे, सेमती किसी आसबनी, किंतु जहाँ आसो से देखिपारे सत, किंतु यह आपंकर बहुत किसी कल्याण कर। तेणु छोटिया उपदेशटी माँ मैंने आपण मैंने भौणी मैंने जिते करुँच निष्ठार सहित भक्तिर सहित करंतु, यह आपण बहुत मंगलदायक हम। तेबे वर्तमान आसतु जानिबा जे जो सावित्री व्रत दिन आमे कौन सब जिनस खाइबानी। एमती तो साधारण भाव में आइंस खाइबा कथा नुह, आमिष भक्षण करेंगे। माँ मैंने तो आमर केवल फल खाइकी ही पूजा करेंगे, कौन सी प्रकार अन्न से माने खाइबेनी, केवल फल खाइबे। कहीं माँ सावित्री बण रे किसी कौन खाई केवल फल खाइकी रहिबा, उपवास तो करेंगे रात ना फल खाइबे।
ତେବେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଘରେ ଉପବାସ କରିବେ କି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ନାରୀମାନେ ଆମର ମାଆମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି, ତ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସନ୍ତି ହୋଟେଲରୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମନ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏମିତି କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ବା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ମୂଳରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଭାର ହିସାବରେ ବାପଘରୁ ଆଣିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ବାପଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାପା ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବି ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ମନରେ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଣନ୍ତୁ, ବାଧ୍ୟ କରିକି ଆଣନ୍ତୁନି, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଯଦି ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ବି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ସବୁଦିନେ ବାପା ଦେବେ। ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାର ଥିଲା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ଏତିକି ତ। ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା। ଶାଢ଼ୀ କଥା ଧରିବାନି, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଧରିବା। ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ବାପଘର ପଇସାରେ ଆଣିବେନି। ଶାଢ଼ୀ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବାପଘରୁ ଆସେ, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କେବେ ଆପଣମାନେ କିଣିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରତକୁ ଘରୁ ଥାଇକି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କରିବେନି, କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି, ବରଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ ସେଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବେନି, କାହା ସହିତ କଳି ଲାଗିବେନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଜମା ବି ପିନ୍ଧିବେନି, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ, କଥାଟି ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି। ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଭଗବାନ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠା। ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ନଥାଉ, ଖାଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବି ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ବି ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ, ତାଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଯାହା ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଖାଆନ୍ତିନି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା କ'ଣ? ସବୁ ତ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି। ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟିକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବରଗଛ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବରଗଛ ଅଛି, ସେଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବରଗଛରେ ଗୁଡ଼େଇବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ଘରେ କରିବେ ନା ମନ୍ଦିରରେ କରିବେ? ଘରେ ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି କେତେଜଣ ମିଶିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ବରଗଛରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼େଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉ, ମଧୁରତା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବେ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇକି ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼େଇବେ, ଏ କଥାଟି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆହୁରି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଯେତିକି ପାଣି ସେତିକି କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବେ, ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସେ ବରଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ। ୟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ କରିବା? ଅଟା, କିଛି ଗୁଡ଼, କିଛି ଚଣା, ତା ସହିତ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ବା ଘାସ, ଦୁବ ଘାସ ହେଲେ ଭଲ କରିକି କିଛି ଗୁଳା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଆଉ ସେତେଟା ହେବନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏଇସବୁ କଥାର ପାଳନ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି
ভিডিওটি আপনার নিশ্চয় ভালো লাগি যদি ভিডিও ভালো লাগি ভিডিও লাইক করবে সেয়ার করবে চ্যানেল को सब्सक्राइब করবে রহিলি জয় জগন্নাথ জয় শিব।